Cilj organizacije je da kroz razna osmišljena i potvrđena predavanja ukažu na sve veću problematiku svetlosnog zagađenja i da skrenu pažnju na šta sve utiče ova vrsta toksikacije u svakodnevnom životu, kako ljudi, tako i životinjskog i biljnog sveta. Ciljne grupe su sve generacije, ali je prevashodno namenjeno mlađima kako bi mogli nešto da učine, kako bi se priroda razumela. Želimo upravo da ljudima negde da ih podsjetimo da Mlečni put i da zvezdano nebo je ono što nekako izumire, što ljudi više iz urbanih sredina ne mogu da vide upravo zbog prisustva velike količine svetla koje emituju, dakle ulična rasveta, novogodišnja rasveta u ovo vreme i tako dalje. I bukvalno kroz naš projekat koji nosi naziv Ekološka supernova, koji finansira Centar za promociju nauke i Prirodno-matematički fakultet, želimo da kroz centre okruga, kroz predavanja u centrima okruga u Vojvodini i u Beogradu ukažemo na ovu problematiku. Velika količina svetlosti koja se u prirodi emituje stvara probleme svim živim organizmima. Kako bi se to bar delimično smanjilo, potrebno raditi izvesne izmene u svakodnevnom životu kada je osvetljenje u pitanju, dodao naš sagovornik. To je sve ovo, da kažemo, rasveta koja je posledica veoma velikog tempa urbanizacije. Ljudi su postali, bukvalno je sad, da kažemo, imperativ da se što više osvetle građevine, da se osvetle ulice, da se osvetle putevi i tako dalje. I to ovom, da kažemo, belom LED rasvetom u tom okviru belog spektra koji je veoma štetan za živi svet. Takođe, evo sad i u ovoj sali imamo je belo neonsko osvetljenje koje je takođe loše za čoveka, pogotovo u noćnim satima. Zbog toga bi trebalo preći na žuti spektar koji je, da kažemo, prihvatljiviji i zdraviji za čoveka. Mi ne želimo da promovišemo život u mraku, naprotiv, ali treba da bude osvetljeno, ali da ta rasveta bude ekološka i postavljena na pravilan način, dakle da svetiljke osvetljavaju prostor ispod sebe, a ne da se ta, da kažemo, svetlost rasprašuje u atmosferu nepotrebno. Osim zdravstvenih efekata, naveo on, vrlo je bitan i ekonomski moment. Od jedne svetiljke, na primjer na ulici, samo 40% koristi za osvetljavanje ulica, 60% te energije se u stvari rasprši u atmosferu i ostaje, odnosno je čist gubitak ekonomski, tako da iz tog efekta. Pomenuo bi zdravlje. Naš cirkadijalni ritam je veoma bitan i čovek je u svojoj evoluciji u stvari navikao da čitav životni ciklus bude usmeren i rukovođen smenom dana i noći. Kada padne noć, mi bi trebali da se polako organizam opušta i da tonemo u san, međutim uz prisustvo belog svetla često smo budni, ali do duboko u noć, što je veoma štetno po ljudsko zdravlje. Naprimjer, hormon melatonin se luči upravo u periodu negde od 21-22 časa noću i u tom periodu mi nismo legli, odnosno ukoliko ne spavamo, on se luči samo u toku noći, ne u toku dana. Ako smo i pod veštačkim osvetljenjem, naš organizam i dalje ima informaciju da je dan, da je u našem okruženju dan i taj hormon se ne luči. A on je jedan od bitnih karcinogenetika koji u stvari sprečava razvoj malignih bolesti. Organizacija Carpe Noctem je neprofitna organizacija osnovana kao ekološko udruženje koje za glavni fokus ima problematiku svetlosnog zagađenja. Zvanično su registrovani 19. februara 2019. godine, ali i njihove aktivnosti počinju 2016. godine, kada su članovi spontano odlučili da organizuju prvu naučno-popularnu radionicu za festival nauke pod nazivom Gde je nestao veliki medved. Nakon toga sledila je serija naučno-popularnih predavanja na Prirodno-matematičkom fakultetu, u Astronomskoj observatoriji Novi Sad, zatim na Mesijevom maratonu, a uporedo sa predavanjima i nova radionica za noć istraživača 2018. godine.